ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇತು ಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೇತು ಬಂಧವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ತದನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಸೇತು ಬಂಧವನ್ನ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ FLN ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾರು ಜಕೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಕೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ DSCRT ಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳಿದೆ FLN ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಕೋಣ. ಎಸ್, हम सभी को पता है कक्षा है 10वीं 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ FLN और अपेक्षित सीखने के प्रतिफल कौन कौन से होने चाहिए 10वीं कक्षा के छात्रों के अंदर. सबसे पहले सुनी हुई सेम ही रहते हैं, सुनी हुई बातों को समझकर प्रश्नों के उत्तर देंगे. सरल वाक्य को समझकर पढ़ते हैं, सरल शब्द लिखते हैं, प्रथम भाषा के सरल वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करते हैं. तो यह चारों क्या है, FLN से संबंधित हैं. इवेಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಇದು FLN ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. यहाँ से क्या होता है, अपेक्षित सीखने के प्रतिफल है. श्रवण तथा वाचन द्वारा गद्य और पद्यों को समझते हैं, उनसे प्राप्त अनुभवों को लेखन में व्यवहार में प्रयोग करते हैं. लेखन में तथा व्यवहार में ಪ್ರಯೋಗ करते हैं ಅಂತಿದೆ. ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನ ತನ್ನ ಲೇಖನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हमारा प्रतिफल है, श्रवण तथा वाचन द्वारा छात्र औपचारिक पत्र लेखन की विधि और नियमों को सीखते हैं और अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ भी उसका प्रयोग करते हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. 7वां हमारा प्रतिफल है, छात्र छात्राओं में हिंदी शब्द भंडार का विकास होता है तथा शब्दकोश उपयोग करने की कला सीखते हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. शब्दकोशದ ಬಗ್ಗೆ, शब्द भंडाರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. 8वां जो है, विद्यार्थी व्याकरणिक बिंदुओं को जैसे विकारी और अविकारी शब्द के भेद को जानते हैं, से अवगत होते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं. और 9वां हमारा जो प्रतिफल है, अनुवाद करना है या फिर निबंध लेखन या फिर पत्र लेखन आदि को सीखते हैं और उनका व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं. तो ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ अब हम देखेंगे प्री टेस्ट ಯಾವ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, पोस्ट टेस्ट ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. सेतु बंध ब्रिज कोर्स निदानात्मक परीक्षण अथवा हम इसको कह सकते हैं पूर्व परीक्षा भी, पूर्व परीक्षा अंतनु ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು. विषय तृतीय भाषा हिंदी, कुल प्रश्न है 10, कुल ए और कुल भी लिखेंगे. यहाँ पर कक्षा 10वीं है और यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे. पहला प्रश्न देखेंगे, आपने किन किन पक्षियों के नाम सुने हैं, किसी एक पक्षी का नाम लिखिए. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ हम लिखेंगे मोर. विद्यार्थी ಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 देखेंगे, वाक्य को पढ़े समझे और उत्तर दें. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ. ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ, एक दिन की बात है, गुलाब सिंह बीमार पड़ा, माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ರಿಂದ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 10th ಇದೆ ಮಗು, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. माँ ने गुलाब सिंह का खाना क्यों बंद किया ಎನ್ನುವಂತ ತಿಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲೋ. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ का खाना क्यों बंद किया ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. माँ ने गुलाब सिंह का खाना बीमारी के कारण बंद किया ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. यस, क्या लिखेगा, बीमारी के कारण अथवा बीमार होने के कारण, बीमारी के कारण माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया. इसी प्रकार से प्रश्न 3 देखेंगे, ई न दा मार ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ವರ್ಣों का उपयोग करके सार्थक शब्द लिखिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ईमानदार. क्या होता है, ईमानदार ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 देखेंगे, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ हिंदी में अनुवाद कीजिए. इसको क्या करेगा विद्यार्थी, हिंदी में अनुवाद करके लिखेगा, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं. सही ना.
ಈ ಟೈಪ್ ಅವನು ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. प्रश्न 5 देखेंगे. गद्य को समझकर पढ़िए और उत्तर दीजिए. रामू और शामू 10वीं कक्षा में पढ़ते थे. दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಬಹುದು, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं. ಸರಿನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 10th ಗ್ರೇಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀಬಹುದು, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मैं भविष्य में क्या बनना चाहते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ की चॉइस है. ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಬರೀಬಹುದು, या फिर ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀಬಹುದು. 6 देखेंगे. छुट्टी पत्र या किसी भी पत्र में पत्र भेजने वाले अथवा लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है. ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ತ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವೋ. ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಎಸ್, 8th 9th ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಬರೀತಾನೆ, ಪ್ರೇಷಕ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೇಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇರ್ತದೆ. प्रश्न 7 देखेंगे. पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है. ಪಢಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಯಿ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಉಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸही उत्तर कौन सा है, आई, पढ़ाई, आई. ठीक है. अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो पढ़ क्या है, यह मूल शब्द है, और आई यह क्या है, प्रत्यय जोड़कर वह क्या होगा, पढ़ाई होगा. प्रश्न 8 देखेंगे. जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें कहा जाता है. ಲಿಂಗ, ವಚನ ಹಾಗೂ ಕಾರಕದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ವಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅಥವಾ ಅವಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಉತ್ತರ क्या होगा, ವಿಕಾರಿ. क्या होगा, ವಿಕಾರಿ होगा. ಸೊ 10th ಗ್ರೇಡ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣತೆ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. प्रश्न 9 देखेंगे. टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಮ್ಮ ಭೋಜನದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ. प्रश्न 10 को अगर हम देखेंगे. विषय प्रवेश, महत्व, लाभ, हानि, उपसंहार आदि शब्द प्रयोग होते हैं. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪತ್ರ में होते हैं, निबंध में होते हैं, अनुवाद में होते हैं. ಸರಿನಾ? ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ, निबंध में होते हैं. कहाँ होते हैं, निबंध. कहाँ होते हैं, पूरे निबंध में होते हैं. ಸರಿನಾ? ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. सेतु बंद ब्रिज कोर्स उपलब्धि परीक्षा कहिए या फिर साफल्य परीक्षा कहिए, पोस्ट टेस्ट अंतन ಕೂಡ करीಬಹುದು. कुल प्रश्न है 10, विषय है हिंदी. यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा. पहला प्रश्न है, आपने किन किन रंगों के नाम सुने हैं, किसी एक रंग का नाम लिखिए. मैं लिखता हूं. यस, हम क्या लिखेंगे, सफेद, सफेद रंग, काला रंग. ठीक है. विद्यार्थी को जो पता है वो लिखेगा. प्रश्न 2 है, ವಾಕ್ಯ को पढ़े समझे और उत्तर दे. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10th ಗ್ರೇಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था. वे महान वैज्ञानिक थे. उन्हें जनवादी राष्ट्रपति भी कहा जाता है. तो यहाँ पर प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है. एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, जनवादी राष्ट्रपति कहा जाता है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. प्रश्न 3 है, आवादीसी. इन वर्णों का उपयोग करके सार्थक शब्द लिखिए ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆದಿವಾಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆದಿವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. 4 है, बचेंद्री पाल ಅವರ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹಿಂದಿ में अनुवाद कीजिए. बचेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು 10th ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. प्रश्न 5 देखेंगे. गद्य को समझकर पढ़िए और उत्तर दीजिए. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ. बाल शक्ति टोली ने गांव की गंदगी को साफ किया. गांव के चारों तरफ पेड़ लगाए. गांव के चारों तरफ पेड़ लगाए. गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपा. इस प्रकार बाल शक्ति
ಟೋಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಲಿನೇ ಅಪ್ನೆ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಆದರ್ಶ ಗಾಂವ್ ಬನಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸರಿನಾ, ಆದರ್ಶ ಗಾಂವ್ ಬನಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. आप अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए क्या करेंगे, एक या दो वाक्य में उत्तर लिखना है. यहीं पर से भी विद्यार्थी देखकर अपने गांव को आदर्श गांव क्या बनाना है वो भी लिख सकता है, या फिर अपने स्वतंत्र रूप से भी लिख सकता है. प्रश्न 6 देखेंगे. छुट्टी पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखा जाता है. छुट्टी पत्र अथवा प्रार्थना पत्र ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೋ ಯಾ ಪಿತಾಕೋ ಅಥವಾ ಭಾಯಿಕೋ? ಎಸ್, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 है. भलाई शब्द में प्रत्यय है. भलाई, ಎಸ್, कौन-सा है? आई ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತದೆ. आई ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. प्रश्न 8. जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के कारण कभी कोई परिवर्तन या फिर बदलाव नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? अविकारी शब्द ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? अविकारी शब्द. प्रश्न 9 है. गिल्लू पाठ से हमें प्राणी दया की सीख मिलती है, अपनी मातृभाषा में ಅನುವಾದ ಕೀಜಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯ ಪಾಠ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. प्रश्न 10 है. प्रेषक सेवा में अभिवादन समापन आदि शब्दों का प्रयोग होते हैं ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ, ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. यह सब किसमें होते हैं? पत्र में. कहाँ प्रयोग होते हैं? पत्र में. कहाँ प्रयोग होते हैं? पत्र में प्रयोग होते हैं. यस, यह सब कुछ था 10वीं कक्षा से संबंधित सेतुबंध के लिए पूर्व परीक्षा और साफल्य परीक्षा के प्रश्न और उत्तर. ಈ ಒಂದು PDF ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PDF ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿನ ತಪ್ಪದೇ ಫಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.